हेले नारी अंठा के खाउछ आज्ञा तमे खाउछ स्त्री अंठा मिठा खाऊ न खाई न खाई थिबो खा न खाई के ले न जानछनी के मिठाई खता एले गुरुवार आज्ञा घंटा खेलिया नै तमे स्त्री अंठा खाउ न अमा आगे खाई ना अमा आगे खाई ना एले आज्ञा के कोठी माई पॉइंटा खाउछ माई पॉइंटा के खाउछ सुनि ने आज्ञा सुनिबो तो आलोचना कर रे मो कालिया हाथी आलोचना कर रे मो कालिया हाथी तोर प्रश्न सुनी मोर थरु छाती तोर प्रश्न सुनी मोर थरु छाती भारत मधरे बाबू कवि लिखिथि भारत मधरे रे कवि लेखंती तमधरु किछि किछि कहि बाबाछि भारत रे भारदारे गोटिए थिला भारत रे भारदारे गोटिए थिला ए माई पॉइंटा बाबू से खाउथिला माई पॉइंटा रे से खाउथिला पर पुरुष जदि घरे आसीबो पर पुरुष जदि घरे आसीबो ए भारदारे ताकुरे घरे छाड़ीबो बाहरे जदि थिबो सेही भारदा बाहरे जदि थिबो सेही भारदा एई कथा लोकं कुरे लागुची बाधा आज्ञा भारत रे भारदा बोली कोन अछि से सबले माई पॉइंटा खाउची आउ रामायण रे पदे कहउची रामायण रे के स्त्री अंठा खाउची एटा हमर कवि सम्राट उपेंद्र भंज लिखित आज्ञा अच्छा कवि सम्राट उपेंद्र भंज लिखिचंती कोठी ना वैदेश विलास रे किपर लिखित आज्ञा सुनंतु बके बसी थिला ध्रुव पारे विष्णु पद गोभा मीना उतारे बड़ छब चपू अंगरे भाई बहन से तमा नासन दीही बकताए गिरा विश्राम रामचंद्र जेतले मां सीता को कोठी ना पंचवट रे चोरी करी रावण नहीं गला रावण चोरी करी नेबा मध्यरे मां सीता को खोजी खोजी प्रभु रामचंद्र कांदी कांदी जाउछंदी जीवा समय रे गोटिए लंडा वृक्ष ऊपर गोटिए बक बसिथिला
ବକେ ବସିଥିଲା ଧ୍ରୁବ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା। ଧ୍ରୁବ ବୋଲି କି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟା ବର ଗଛଟାଏ, ଡାଳ ନାହିଁ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଲା ଗଛଟାଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବକ ବସିଥିଲା। ସେ କହିଲା, ବକେ ବସିଲା ଧ୍ରୁବ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦକୁ ଭଜୁ ଉତାରେ, ବିଷ୍ଣୁ ପଦକୁ ଭଜୁଥାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ନା ଏସବୁ ପଚାରି ପଚାରି ଯିବା ସମୟରେ ପଶୁ ପାଖି ବୃକ୍ଷଲତା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଯିବା ସମୟରେ ସେ ବକ କହିଲା, ହେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିର ହୁଅ, ପଚାରୁଥିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ କିଛି କହିବା। ସେତେବେଳେ ବକ କହିଲା, ହେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିର ହୁଅ, ପଚାରୁଥିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ କିଛି କହିବା। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବକ କଣ କହିଲା, ବଧୁ କାମ ଧର୍ମେ ଅଛି ଜୀବନେ, ବଧୁ କାମ ବସେ ଭ୍ରମ ଏ ବନେ, ବାଉନୁ ଅଛ ଯେ ଉରମଣିଏ, ବସେ ଶୋଭାତ ଉରମଣିଏ, ବିଂଶ ବାହୁରତେ ବିଲୋକିଛି ଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଥେ, ବିଂଶ ବାହୁରତେ। ବକ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ବକ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ହେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କାମନାରେ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କାମନାରେ ଏ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ କାନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାବଣ ଦକ୍ଷିଣ ରଥରେ ବସାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପ ବଧ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଧର୍ମ ବଳରୁ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା 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 ମିଛା ପୂର୍ବକ ହେଲା, ମାନେ ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରିବା ମହାପାପ ଭାବି ସେ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ, ବିଷ ପ୍ରସୂନଇ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖେ, ବିଲକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ନଥିଲା ମୁଖେ, ବାସ ହେଉଥିଲା ୟନୁଜନିତା, ବୋଲନ୍ତି
बोले कि पद्म विष बोले कि पद्म बक कहला मो पद्म ऊपर थाई देखिछि विष प्रश्न इंद्रनीति देखे विलक्ष प्रश्न नथिला मुखे आज्ञा बक कोन करथाए जेतेबे जल मध्य थाए से केवल खाइबा आशारे 1 लक्ष्य करी से जल को चाहि रही थाए हेले ए समय कोन आज्ञा जेतेबे रावण मां सीता को रथर धरी आकाश मार्ग रे जाउथिला ए समय कोन जिना कांदी कांदी जीवा समय आखिर लोह गुडा को खसी ए जल मध्य रे पडुथिला ए जल मध्य रे पडिबा समय रे से बक कहिला जे मीन काले कुआडे मुक्ता बांती करूछि की बोली मीन काले कुआडे मुक्ता बांती करूछि की किंतु मीन ता थार उणा हेबा हेतु मु ताकू धरी खाए आ कोन कहले बासो चहटिया गजा गुथिला अंग चाउथिला बिड़ी थिले रथे से भमलमाला कहला बासो चहटी अंग जाउथिला बेड़ी थिले रथे भ्रमरमाला बन झटक बिजुले नाही बारिद निकटे देखिछि मोई बिना की मधुर बाहरु थिला जेउ राम स्वर बक कहिला माने जेतले रावण मां सीता को रथर दे आकाश मार्ग रे जाउथिला तांको देहरु सुगंध वासना होउथिला ए जो सुगंध वास हेबा हेतु ए भ्रमर माने कोन करथिले ना से रथर चारि पासरे गुणगुण नादरे बुलुथिले बन झटक बिजुले नाही बारिद निकट देखिछि मोही आकाश जेतले मेघ टके आगे ता हातरे बिजुली चमके सेही परी आकाश पथरे जेतले रावण नउथला मांकर एते तेज जे बिजुली ठारु मध्य आउरी अधिक बासव चहटी अंग जाउथला बेडी तिले रथे भ्रमर माला बन झटक बिजुली नाही बारिद निकट देखिछि मु बारी माने कि जळ मु जळ निकट थाई ए सब जाक मु देखिछि सेते बेले प्रभु रामचंद्र कहिले दयालु रामचंद्र तू बिना की परि मधुर सुनिलु दयालु रामचंद्र बक को कहिले बिना मधुर तुमिति जानलु तू सेते बेले बक कहूची प्रभु वर्षा भोधय बोलिब तू बिना सुनिलो काहू बाजई सापत स्वर रे से हो वर्षा भोधइब त मयूर सढ़ाज बन प्रिय बक कहला प्रभु वर्षा ठारे धैवत स्वर कोकिल ठारे पंचम स्वर वर्षा सारे वर्षा ठारे षोडश स्वर एही परिक्रम रे मो कन रे बाजुछि जते बेले एही परि बक कहला दयालु रामचंद्र कोन कले ना बक को बर जाचिले अच्छा कोन मागुछु मागे सेते बेले बक कहला प्रभु मु बसारे बसिथिबी मते मो स्त्री आनी सबले खाया को दबो अच्छा अच्छा रामचंद्र तथा तू कर दे हो तू वर्षा 4 मास जाक
ବସାରେ ବସିଥିବୁ ବକି ତତେ ଥଣ୍ଟରେ ଆହାର ଆଣିକିରି ଦେବ। ସେତେବେଳେ ବକ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବର ଦେଲ ସତ କଥା, ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଇଁଠା କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବି? ବକ କହିଲା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଇଁଠା କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଦୟାଳୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଇଁଠା ଅଇଁଠାରେ ଲେଖା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀର ଓଠରେ ଅମୃତ ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀର ଓଠକୁ ଆସ୍ୱାଦନା କରାଯାଏ, ଏଣୁକରି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଇଁଠା ଅଇଁଠାରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ତୁ ବସାରେ ବସିଥିବୁ ସବୁବେଳେ ତତେ ବକି ତତେ ମାଂସ ଆଣିକି ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଏହିପରି ଦୟାଳୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବକକୁ କହିଥିଲେ। ବକ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଇଁଠା ଖାଉଛି।